Akpoti mi ogbon no ho ye ma do gbejito aholu do Royal TV zin gbeto yera gbe pontole do ndo mi ku do gande me mi bo ku do fili mi le bi papata bozo ku do yera gbe pipon mi ozo meti mi yoros male ne do mi mo mi do chochiro chole mi yo ganji dos male no wa mi do toko wi ko ja mi no ya opero be eso gbe no gbo gan lo ko mi wa pe do no wi wa toko kan mi ozo meti mi yero ni do toko kere be nu de nu lo bo jijo to mele ne na blogo mo to na yon ne mi gana blogo mo to na fa do ne to fa to vi no gboje be kan ne le mi no ko ra mi bo ne inu wo jo to mele mi no be ye ne bi papata bo no be kure mi azante don be eblo teni gbe dagbe de mi ozu meti mi yo rozma ni do teni gbe wa jan kere mi no mo mi jan we ngozo wa ekon nga wa ekon kere mi am lo te don jo e agbon fu pede mi ma na do mi na be ko tale bo na be kure mi kana do khodo nunde nulu bo jijo tolo mewu do mi ozu meti mi edos mari gande me mi fini kere be nei be dinu ajan yi be ne viji jan yi an edos mari yiblu somi to pon la vi gala yiblu wai lo bo ze jijo jan yi to leji mi ozu meti mi edos mari neno ai gan lo bo agbe izewi jijan yi apade le tin be no do e ga ja khodo gbe yin ko mlande le bo no bon mi blogbon le ko ne jiwe mi na kendo bo mi kana gbo na ikodo mi na imology ton bo le ko bo na mi atan bo peto de iko di pori agba o safi ole na be ikule mi do gbeto gbebozon wa to dawo denden wa we ya mi na sante don ji dipo ipo na kenu do khota ene lo bo mi na keche me ganji bo nu de inu lo bo janchi mele yana de ton bo mi osu meti mi de ko mi don legbe alo mi de akama mi don ji mi de gberu tende fi de pepe de mi de bo mi ta o aloka ma do va mi don bo ka YouTube ji jan kere bo ka de Royal TV ko jan kere be mi na mo khonele mi na mo pompo don ku mi don bo ga so mo se chede don bo nu ye de mele mi na yi lo bo na zan mi bo ma imology don bo mi atan lo bo le ko abone mi ade do koloji. Wina hena tia do poro mi don mi gbeto yara gbe ponto Royal TV zi o benjo mele nzogo ndo to mi kula do podo ko de fide mi le bi papata ndo ami zande na rozmale no wa te don ina kon fu pere do mi na ke ndo kota de leji nu na ke do kota ji wezo mo dio zu meti ba gbeto kon pe don awe pon yele gbe gbozon wa to yin ye bo nu de yin lo bo ka bu dodo mi me gbeto le nko don le yele ne ko mla ma u gbodo to bo bi o gbogbo me kere ino mo to na keje don ene wezo bo yin to gbeto dagbe ne le wa mi gbo bo yin majo yele do ne yozu meti yene do ide khiami ne do ide khiami godo kota de je mi na kendo be na le ko waji manu ami oje mede bo don po godo gbeto dagbele ngodo ku apotro mera mi ko abo mi do mi de khia gbeto dagbele de pipo mi de kan mele ino yo mi do maître dao mi le do apotro dao do le wenu aro yi gbedo me pe gba fornu ikono dio fide nguzo apotro de ne bo ya apotro Jesu don bono wasoko Jesu zire po moja mejire iwe do mezin le mozono joy to ntore ya wile communio candidate ji ya pakakara mawo to no ko igbe to don e manu ajo peto yi visionnaire spiritualist they are it people me there they jo bona blo vision of Fernando de bi a chero de diosti we me vodun eno yo mi do and this people is petit frère mi bo ma una mi ba me zumele to gbojile busy ami bro diniza ngai Christian catholique abo communion pour le mariage bo de gbeji na si et to na gbeto no me ozo no baka ndo mo ko ozo ni abo de Christian bo nu boy ayana wa daudi ai evangelique bo ne boy ayana wa motao ko me wuri passe ena wa goyi ko me wuri mope ena wa goyi ko me wuri masse ena wa goyi ezo bledo dio zo nzo ni passe di no cambio to ko ma kamie kanto ko boku yeni kahobio ara mohodo toni ero gbeto jan iburge okon ayero ko visionnaire spirituel semi bono do ko non à l'avortement dit non à la maltraitance des femmes dit di créer PAP pour soutenir Patrice Talon a PAG donc le PAG Patrice Talon dans inoko PAP mais le propos doit créer et de un PAP là programme d'action personnelle PAG là un programme d'action de gouvernement les programmes d'action de gouvernement là inoko mais le propos doit créer programme d'action personnelle donc bon nous ko ina do tinto miezo boto galawa miera golone benado dahi era blali e magazi ali so ine ni mandat de fone e manzi électricité so ine infrastructure ya to file di manzi ine mo mira golona toro bene to ndo yaka mo mondo antiro ndo yaka ndo do mero propos bono gera cotel no ni kudo Royal TV bono mero ye pon le biro mi golona gera cotel na mi bomi yi maudo vemi nyangel maudo do vomi mi golone ni na ko tele yo ni tele mondial ni tele dina ikakaboyi bavi dawo de no RFI
bavi dawo de yɔrɔ o TV5 bavi dawo de yɔrɔ o France 24 bibo ina no momo pero to tele mi pe agbajare mbaro mi go alo mo ko do mi e fifa ni ti we menu e dio but jira ga nkan feji ni ade imlawo mo si no vi pe vi adu ko no fraka we fifa na jira do fifa na ko so do ya mais ni ma pacha mi ma do mi zan le mo zimale mera ko ni pe bozo wa to ya den na ko mi ozumi mo ko de ko lu be idole do mi amoro zimale yele ne te ko ile o kere bibo do mo se do nu ko we zombo e kije ko la mi klo mi na le ko je no zan de bo ko ri ko mi e zombo yule wa mi na waji be wi ro pono wa ngo do mi no peto de ya disime je fi ma jo do ne do ri kia mera ho mi ko avo o mi ndondo me po oklo no do na mi ndondo tele kwelo bodondo me no konto kwelo ton oklo no tin podo mi po yero yo ni do dai do to lon vigisla prophète lon vigisla mi tin to basé agun do dai do toma yero do ministère international parler du Saint-Esprit agun lo to khobunu san gbebeji et to misrete radio kwelo singodo mi vodo de vodo Gabon bodo anese tondo nenendo seme do poso to kuton Jesu dorami mi kwavo mele ni do miozu mai tokuro magazo yi o numa mono miozu meti mi mo gbeto de le to mfiole bra o de fio wio o Jesu zi gbeto di de yemene no wason po Jesu po apotro wio mele de ndo da ito wio ile mamro gbeto ne le kere be ye gbeto da gbele mele be na so gondo to mi kwaro potogo boka so fo flin gbeto de ye mi don kon kan bo agbodo ni le bo ando mi do zimali ko de we zombo njiro mele ko ne le wa fio no zimali ni do miozu meti mi ro ye do kan do mele wa ya chabi eka do menele kere do mi osumeti mi ro aya so yoro zia lo doji lo bono do apa eyin to pola vi gan le kere we ayin to gan ate do gan lo pa de yoro zia lo doji bono do apa mele ja pa do we yoro be mi le mi gan di kere mi ze ganzi pomi do mi zero mauji mele ro ganzi pomi do mi zero yesinji mele kan yoro ganzi pomi do mi zero nu mesele ji ika do mo mi no na be lo bono pon azon wa ito kaka je bade me ejo di ro ma cambio mi ro ete nu te moji gan we ye na ze gan sin po meton jijon be na inu lo bo na go alo me bo azon de yan azon lo bo to zira lo me na wa ka lo bo wa be na me bo to vile no la ye na ko pe na ma besoin me ra ko mettre apôtre taoji ya mera o kan ho to we ma ona ze gbe bo dagbe ma no ka ho siso bio gandu du se me de ame gandu do akun gbero to plakada ma so kon to kede kon to juda to wono do kawe ayin ni gaza se po ma dawe ba juda duka anduka wo de ze nko to prophet nko ji ama mo pon ni bo wa sona be gbeto de lo zun fa gan fo bo don kija bo de zero de pepe je imra jiro pono bulu kalone severo kapazi pome pero sieme wono me ro cambio seji ka duka ko cambio titane ai mo prophet ai mo pomazo ato ai woli ai mo bukoro akafa tefa bo cambio ko ngadu kamba nyo ni adu kamba nyo anya zero prophet nkoji ai mi ari amlodo pa to ne wo ko kwekin wa so fi mara ho because wato ndo da ito ho de ho lu ba teme dine ete mojiwe beto so se ga dudu eto dijon lu bo ina moto bu pa bo galona kazona dialone bo to vile na pa oh ndo mepo parce que ho de mi cambio lo ho e siso bo ni dona beto susu singa monu kunje me ho de mi jado din melona do azanga gbe ka to egbaji mais ce soit to egbe bo ye to gan ronle bo ma do gan eji ye ma do gan eji ṣùgbọ́n ye to we ronle do meji ye do gan le ho wa we bon bon e bro lo ma to yi ho aga ronle lo bo yizon me to we si me do na no fle ayizon me lo si gan ni mina pa ye go mina mo no e jo to election lo sin we nu wa yi election po azan to melele ku élection pour dans la campagne par exemple tomber les coups bon nous est mal d'oclé en tant que doda et d'autres mais quoi ne les ouais mal d'oclé il dit le hindoukan amon il do ya dit me au son besson et mais
do mo robe ni do ko de ko ka ye je na no frère tata ye ya u ba ka ba won de lu de ils sont besson mais bon mais ga wa mo le nu ma o do kle yin we no mais so timbo ye yi gan la mo ye ma jo anu ji sa kaka so yi ye yi gan lo ye do ya yi mais le po pe ra yi amo azan ton mais to bele binyo do ye yi jan lo nbo bon mais ji to ye to ne do ye yi jan lo ṣùgbọ́n nuwe ma o do kle yin do da idotọ o ezun bo ni do na to tole mais jo adu gan o to gan président ministre député ye do na din ba si do da idotọ le mo bo e do na ko de xeye bo na de dali ji ye de do conseiller de pepe do da idotọ gbigbo zon wa to re tari conseiller le minikpon Daniel Sinwema to we Daniel Tome chapitre 6 Bíbélì dọ́nà mi dọ́mọ́ lọ ìran Daniel máa lọ sún ẹ dé náà gan bọ̀ ẹnu gan lẹ́ tiẹ̀tiẹ̀ bóyá kọ́nsẹ́yìn àhọ́lù lọ́dọ̀ bàkọ́ Daniel nù gan jí gbódù gan kékeré náà pé ní múlẹ̀ màsìlò ẹ kúkú àjèjì dọ́n mẹ́ẹ́sẹ̀ gan yẹn tó ló máa lọ jí ẹ náà nù àzán gàgbẹ́gà bọ̀ tògùn lẹ́bi sẹ́ náà sọ̀kò pẹ́rẹ́. Apotro jari no ti mama hore be mera do hore do re ka be ro zimale kukura bio me mi le pipo zo wa to yimi beto de vlavo be hore gan lo bo izo me siwe me do na do be izo si buka ze gam ko no bo ze jijo maoji mawo na go lo ni alo pare do be e na gbe no flen ayi alo de ne wa mi le gon beto de apa mo ko to pe buka mi gon azone mati be na wa do me lo wa o me lo di mawo na so weke bo na no flen bo blo gan lo be na fo nous t'entendons des minagnois ouais non et que tu nous as ouais ni do mérite bo to pin pon mi bo yen do e mi le wa mo koton bo ti no wa ma o wele po enu zekeme ṣùgbọ́n e va ve a ubo ye yen do e mi le we bai donc we no na me lo yen do e mi le bai bo ato kan sin po jegbe e wa ma o de e ma wa mi le de ni wa ma o de ma o na ze we soke bo ma o na ne jroje buena no garojina tari tukacho mogen ka so me de email ku ku le mazo ado fi di dos male ku mon godon wi ku beto le timbo do mi ma fi de ya fo metona i wetero eso inflavo ku mon ku da mon godon le mera o apotro be me beto de ya lo pa mon godon me dile be inflavo ye we no flen lo bo de mede do na du le zonji buka ze gansi po mon godon jijo ma wo zi yin ecology jo ya ọlọ́mọ yẹn dọ̀ kí nu fúlọ́ jí kó rẹ̀ gbígbọ́ kó ẹ̀ ma gàdú do gbígbọ́ mẹ́rin nù ma fídí àtún fídí àdé fídí àdé yìí kó kàn bí ọ ẹ̀ amọ̀dọ̀ gbẹ̀rẹ̀ mẹ́mi lè fídí mẹ́rin pípọ̀ do wáyé dọ̀ kí gàkó de wá yọ ẹ̀ dọ̀ malheureux de tó mẹ́mi dọ̀ mẹ́ bọ̀ gànzi kó jẹ́ nu wá bọ̀ pélépélé nù tì nù pọ́n mẹ́sì wọ́n dọ̀ ma tì bọ̀ ìhà dọ̀ gàkó ọwọ́ gànzi wọ́n nu gà tọ́ sinon ndé tì mẹ́rin yọ rite initiatique gàkó dídọ̀ pọ́n gàdúdú dọ̀ gàkó ìgànzi ẹ̀kọ́ mẹ́ ọba wuzu gan pẹ̀lú ṣe gan jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ pòun yẹn ní ẹ̀dùn gan bó ṣe fàájọ́ àtọ́ ẹ̀dán lọ́ni kún mi. amọ̀kò dẹ̀ bẹ́ẹ̀ dá lọ fún ẹ̀wọ̀n fún gbẹ̀jẹ̀ gbájà ẹ̀hán gbẹ̀jẹ̀ gbójó bọ̀mọ̀ ìrìn àgùntó rẹ̀ bí lọ́dọ̀ fi lọ akọ́lọ́ àṣẹ ìwé ìdọ̀tọ̀ rẹ̀ ẹ̀rọ ẹ̀hán gbẹ̀jẹ̀ gbẹ̀jẹ̀ gbójó sẹ́kẹ̀ owó ọdún gan bó ṣe fàájọ́ ẹ̀dán ní kún mi wọ́n tó tọ́mùnà tó fi lọ́dọ̀ àkọlù amọ̀rọ̀ tọ́gbó mi dọ́rẹ́ rẹ̀ tọ́gbó náà tẹ́lẹ̀ bọ̀ fi náà du àkọlù ẹ máa tì ẹ tọ́ ma ń pa láfíà rẹ̀ wẹ̀ tọ́ ma ń dọ̀bálẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ní ma ń pa láfíà rẹ̀ ní ma ń dọ̀bálẹ̀ rẹ̀ wọ́n àkọlù de yẹ àkọlù original gbọ̀ sẹ́dọ̀ ẹgbọ̀n fún àkọlù kwẹ́dọ̀ ẹgbọ̀n fún àkọlù gàdọ̀ ẹdí ẹkọ ẹ àkọlù sẹ́dọ̀ jọ de fado ẹgbọ̀n fún kwẹ́dọ̀ gàdọ̀ ẹdẹ amoni die jajaja wero ya ko fi ono trophy ono mi abio mero propos da holmo prison amamo Jesus mezi meri ari prison ni no Jesus meri prison be akoba ba yo we eja idoma évangéliser pour go amo so se won dagbe ye wa we parce que prison pour do cimetière pour yo préférer prison ba ni cimetière ma so na go ba mais ni prison na goton c'est pour dire que ma on a mis deuxième chance donc ba mi donner wuzu mais meri people mi di modu gardien est-ce qu'on a mérité gars et donc il mérite gambulo est-ce qu'il doit chercher un plan mais nous côté si c'est beaucoup de doit être plein temps
o camion e ni ma do me ko we mo camion prophète yo le quand wa de mo camion dao est-ce spirituellement je suis patron c'est le do kamedima c'est Dieu qui a l'autorité ma wa autorité ma wa pache wono do ko mi do bo to do bo che ko do Dieu ma do ko de amo e ti ro ko de pepe de ndo gano ko do e gbewe gbigbo we prophète flani mere mo no bozu papa e mere di do fi me no bozu papa peto wa de mo do bozu maître me di e maître ro ne ya mi me de no nyero me wo e maître ro donc il met Dieu il donne à aider il y a numéro il donne à aider rien de cas forcer gambo il vient à mon galère pour négocier pour avoir diplôme d'ao à gadjijan diplôme na 41 jours ben yon a blo action de classe dans misa de bekai ay beaucoup de kobo mi kafa ça pour blo le bon dans le ba est-ce à gablo bon no frère ça kudo a frère vidéo a frère asiwe a frère série do a frère ko de be a 3 a frère pas be a 2 de a 3 ko de be o cambio kere donc il faut que me repose pour bien oui de mes caméras et dès que disons ganza zikmo je do fou mais non Patrice dans non y on est do ko et le premier kerekou premier deuxième kerekou premier second deuxième premier yaï boni deuxième yaï fait 5 ans d'expérience et pour le boulot gagner au moins et garde ko li ko je mener comme on dit boire 4 ans de début 30 bientôt 29 ans et c'est d'expérience politique c'est que mener c'est ma do gandie de ma bon fidei Nigeria bo avion me bo jeter à ton vie c'est que mi doit comprendre gigoma o do meneji but c'est deux gars ni me jiro en ablo de dablo ni majro en ablo de dablo donc ne na yo gandie mi ro jiro ni dagbe ni tinami ni ma ba gazi jowa poblo be gboto direct be jiro na gbigbo nyina kanu ti to yeme yema tina dona siso wito e wa ze mi va kendo deji bono ato oui leader bon il dit donc kaka ni va qui nous attend oui là gagner mais ni à zéro autorité de Dieu je jure au nom de même de nos ancêtres il de moi je jure au nom de Dieu et Dieu est qui c'est toi moi maulodima jira me de vous to me États-Unis Paris guéri me de maumima wendo de me attend maudo et wendo parce que de tout il m'a joro il donne la visite wendo et donc major bokoro si wendo men et donc major dosa si wendo men bon wendo de major c'est que formation de tilo wendo de bon rayi et ce wendo de no duga parce que beto ti be ya ile opun bo tabuje don titi bo mi wuri be ji mi o bo ku mi o ku shiba e ka do diplôme e do doctorat e do lepo bo da duga et ce ka cambier au lié ton ka gbigbo maison wa to le donc ga yigbe bo do apagbe bo no tête de lycée di be yon ni ma yon no filindi vouloir tout prendre, on finit par tout perdre. Oh, des mi do akbala je yo ta homada jo bi ejuro agba so fun mayon de na no gbon ko lo me fit gan dio su papa de fie afofama do de no zimale ko de mo ko da gbo po de ko mi do me ayin peto bo jonjo jabo agandudu de gbigbo me awe janwe e do tito de bo adona fun e do pon de le adona yi pon pasa pon anoko me pon ro ko na gate bon de amono bon la wi no do ko pare ya ma ponko amele et bon igbe pour rejoindre Douga à sa ton aïwado on ne force pas le destin on mérite le destin il prophète dit ma glo do dai to o e ha tia do propos mi to beto da gbe ko mi le do yo so meti yede ton le mo so zo me pon temi do lo brana yeme de jonjo ja bo friend ya lo beto de ma o yi o ganzi pon gbasa de bo yi mo gan so flavo alo e ko ga izo me de bo si gam ganu pon temi do brana menele na gbe ni no pede do koklo agun lo polo gbe no na zanton e ma yin na pon temi do mo na gbe to mo ko le e yo o ndondo me to mi ponto Amerique me to mi ponto ba si Paris file po lo de ndo brana jonjo jale to mi to me bona yin kan to sole nous t'entendons mi do ranyo we no me to friend din le zan le din na juwai ni mele ka juwai mele we no ten to me o vide pon o to sin walo bo pon walo le o to lo zan bo mo no walo le o to lo zan mele pe do ko nyina kandego ni wo suwawa e do zan lo walo dagbe yindo do ko do dondon to e tontongo ton jeune de to fidile bodo o gan ni sin o seto ele ma o do eji ye do na inu kundo ti mo apon to jijo le bi papata
Bona bio aider les mais. Bona beni nyosunga waito solo na wensinga no to so. Do solo o to coffee solo den à moins qu'à sorte to coffee. Bon Bible donc nous aimer do ouais na gben. To galak me ni ado nyina kan an gben nyina kan. Et dans tout beto do no igan. Noa oui raison. Noa oui. Mi kan do ete do. Noa oui. Akwe bodo yin kolopo. Le titre. L'argent. Akwe ka no fo. Ni kolo su papa ni ando ganji kaka boy ide we fle ni moto izere boy moto lo sanso yi. An ta di me pole me agota fu to sole. Ministre le no ganji boy eze moto jone. Bo plaque bleu dego. Bo kumbo ko 50 mele pogo to kati don. We no Ghana o boy moto lo sanso yi. Ena desemi ganji di me to kati le. Ni ma o wa ne boy ko moto 505 de do lala yi. Ena gambi moto 505 lo. Eto lo fi de yi se do lo. Donc mao beto la wese do filo beto ni aso des fleurs donc il donne non oui au gain d'y été c'est pas pour toujours c'est pour un temps c'est une saison et peu de temps après ils vont descendre donc mais awani na kana awo ayin gan pa ko to mena o nyon ro le to ali a paso ayin gan do gad ko mele manga ken so deja a jete o nyon ro le a to mena ero awa agwa donc mi ayin gan lo adona si jeune le adona si me goze we na gare bona wa dagbe na yi holo ni oh ya cha do polo mi to mi mere yara gbe pole mi ozu meti mamorosma le be dada me ri mi do na ke no holi godon le wa apotro ya cha mi be ma wa o mera ho ganjeji o kudo ho ga kudo sise do holo ma lo gondi do holo ma lo gon o ma so se dada de ka mamorosma le no be yina du kan kere e ma yin mi atori yin ko alo mi na do kwedon utu mi na du kan lo fifa na le do mi de fi de mi le mo ro pipo dagbe mo nko no pe so ga so du kan na ho de mi do lo mo ado apeto dagbe de pipo mi no no gaya manya o akhi watole wa akhi bo agluza agbo bo dekipo ino dai mudai bo ya yo atele wa akhi agluza agbo ranze dekini no gbe no bo free aha bo agluza agbo na ba dekinu kaka je 18 gbe ko ve be jo wa akhi wa to akhi kebi be ko 22 heures ba agluza agbo do e dekiko e bo adudu ne clara blulo clara o club de kino ni bo mi wero ete era go na tra me na siwe do dimi popo na da bo na mo c'est pour dire quoi ni anu fle kaka ana jete ni anu gaji kaka ana jete no ko timuro vena bi o me vodun we de when we do gan me de pono abe ndo nya do po de Ghana 8 mois ka 7 mois et de 1,800,000 non e ma do mi kaka bo kan la fo aduvo je wala ji ero ko egbere jazi we adon ja wa garaji dilo fida bide di yo me fotu e mo na do bonjour ami ni mo moto plaquer ton président des zéné de tolo ya amaka do diplôme ndo ko e ko me de yamai ni de be ado ko du galo wo so beto so paro kamero ne du galo bon pe beto tin bo de wa shira ko te ngo fini e na ke da o blouson kaka wa to bo shira na yiro asome asa to choga ema yondo de be aso don bo wa so ko we de be je na de to ya de to yo ka fa era si de mo dare afoda ite nya ni na ju yonde wa so ko bo wa do chokoto ero wa mi wa panya do dio wa ra wa ya ti fi panya we wa do ameru popo do gwenu adu galo e goyi dino to ai to a kai galo de goyi zero yome gwenu adu ga se don no ko ve orodu gawa enu ba yunu supo orodu gawa enu dasi supo orodu gawa enu wa ho supo orodu gawa jiro de ma ti gbe fi enu bi bo ni gawa ifo c'est quelle maladie de ibero gawa lole no ablo e do khobe be no je joju yo ni prophète le no yan ko ji awa di ogo no do be no yan dia wa ri wa we tout ce que tu fais sur la terre va te faire dia wa ena wa we to ni are gaji hu dio wa lo wuzu walo engaze garo guji engadu gabo zaro do prophet ji engadu gabo zaro Jesus ji engaze Mahomet ji engaze neji wuzu walo bodo kun dagbe bodo application de base jima kun mo duga ni jima kun duga jima kun no se do ke tolo ni beto intelligent duga ni intelligence no se do ke tolo bo kanyo fili atron
parce que il y a une grande famille de l'État, vie de l'État, sont déjà à la de encore. Mais les voulez dire, mais poste de décision, ils ont poste de donner fait souffrir millet et nos habitants. Maintenant, nous rançonnons mi. Maintenant, nous apposons et nous bloquer l'évolution de nos vies dedans. Tout ce que tu fais va te faire. Parce que nous avons Wawi, Adoumé, Adoucea, Adounde, à mériter, il a mérité, mais on a rien. Mais nous avons mérité démissionner, mais nous avons dit, nous avons dit, pas tout pour la vie de nous conscience, on va dire. Mais ma frère, moi, Tchadoui, ma frère, moi, Tadoui, ma frère, moi, Vodou, ma frère, moi, Niaï, ma frère, moi, Siliada, à zone Zirawe, Tchaneti, Zirawe, à Zote, Haïto, Edoa. Jésus a cansé, na we abazi to we lodo. Jésus a cansé, na we abazi to we lodo. Jésus a cambié. Mais Jésus est trouvé pas de talent. À mon talent, moi, talent lié. Soutenez le PAG avec le PAP que les bénédictions soient. Eh, tiens, nous pour le métro, moi, tiens, mais peut-être d'abonner, qu'on y ait les gars, donc, à quand même, mais fidèles. Donc, tout le pour le métro, les bonheurs, donc, pour nos semaines, n'a donc, il met les bitons pour le repos, mais n'a donc, pour nos semaines, à Doucan. Do walo dagwe. Bukan dia mama je. Ah dia mama ko. Anyoro mile mi do klo de gamblo. Mo de. Alors comme le cogne no pode. Nous sommes no bono pacha. Nous no bono vea ou de metao. Mais ko ye azome. Bono ban lo poloji. Bon mi bay classe lo polo. Dia wa du kan di bon mais ne razi dossier wa anu wa se kito ni zlo poubelle me aga on do mo lo ko mi le popo no po du kan do po du fa do po mais ko to ni no mo no te mais ko yo ko do pusuru we de mele mais ko ye ko be zukole mais ko ku zemi ja ngoro mo no te nya ngwe mi guzu wa lo bo gama bene vieno voma nu bieno vo ndia wa gben fie wena wawi be ngoye kane mo do pro mi do bodo amido mi me de yime bodo tara gbo du kantile o semi do madua mi do ranle boyan ko no ma file mi de gbeweze mi do flen alo to e pe ze mi do flen mi do ando wala dagwe ma ablo kaka ara jete gbero ko jan tata ene na zo bo walo tuwe e do walo jijro do na yo so de ja mi o meti mi na no me di le do ma do ko lo ando mi gamo ene jiwe mi na fo kota yo lo buna su apa ko ne buna mo e yo jiwe kota ene jiwe mi na su apa ko yo do bona to pe ado ko mi do mi me de bi to me de Togo do o Nigeria wa fide bi pakwata bo je mi do pon mi na ko no smale Royal TV mina ko no Royal TV zi yela gbe pon mi de bon mina so apa ko ne bona kenu do o ko devoji do ko de yin ko te do le ko sien da ho le kede we ho de je mina kenu di wenos male bra ko gbozo wa to apôtre Dao e do no yo Dao gengen do pori alijiji wonu e ga yin nu lobo na se to village do ji tata me de me mi do ra kre zo ji bo mi de fide pe mi do ra yun bon de dos male ade Togo do ba mo lo kumpla mi jawe tata me de ba do ra ho zumbu wa te lo me jawe tata ene wezo bo na jo meraho apôtre Daodo bo tito dagbe de aline bo ja ason dagbe ason jaw de awade ndi lodo ba gbazari ono de funsro moro gbigbo de fit dans bo ason agami mi gbo bre majo apôtre Daodo ne kenu do agba ne kwe minano jitran minano ko cheunde de jiwe bo mi mede do tarabe mole mi do agba mi no de pole bre mi be mi ne huwa fodo lo bo adu tarabe mo goto zino azanko to sunde me mi de do mois de juin donc misé tout état rotarupo mais le Saint-Esprit restaure ma vie on le bofu maudon zegbeje dio me wuzumi do wewe pepepe ma wuzu dokuno wewe pepepe ma wuzu dokuno ma indonano ma wuzu jijo ma dio walo ba erosion hota de jimido de apati tame ho awego we no 20 juin là à sa côte sur le milieu donc le gao jamais dormé mais la dos dégbe mais la boisson mais les quoi ça mais les quoi wa mais ton coup mais à zone depuis des années il y a mon gigoklo non donc Jésus na sokale wa bona wa son dauro à zone we no ko me to zone je me do rende me asugbe me asigbe me yame me do nukumbia me de do problème de pepe to gbe to bezo siso kaka so yi ga me mi le di ni zeta fo don ni gare keke don
ni gari moto don ni 12 media pour voir déjà le 20 juin besoin 22h de 5h ni trophée wozu papa dans portail dans vidéo bo maro Facebook mais ma donné parce que ma on a deux oui de clé bon nye no vi pe vidéo da o lo be bon na ze gigo ma don no konde me lo ma mo pon afi do gbigbo to ma we ni gbigbo do we ba wa fle ana mo gbigbo we zi mais ni gbigbo yin na caméra zo fle azo mo gbigbo yin na kan gigo parce que nous on est bien ti moto yi do gado plo dagbe po yin na po ku po gbe po jigbero plo ku kan ido mo gbe kan wa ga e ya kaka ku gbe kan zo le ko ku kan ko c'est que gbe to do ayo ko ku kan mi do o ido bon ne pe de mi blo mi na le ko ku amo mi na wa yin ko mi to gbe mi fi wo boku ene wezo bon me de pepe de to jidi mi se ko ta ton roté ti ta won examen candidat mais mo di bac BPC CP doctorat kay concours de pepe adono wa 20 juin il va dire tempo dile mais de je tempo dile do na momi mo na zen de jo e be na za ina ditro lo bon si ça ma ni e mo do a check be po won kla ko gbe to ma nu de no gbe to ma nu da o de nu de no ko gbe to ka me nu da o de a check be ma ni e do be ti mo wi jane e ti mo e Royal TV ni a pon e ti mo e a check be plan royal a holusi asipo me de ma royalement quoi TV quoi tu comprends non donc mérite pepe de tout dit mo ku pom yo et de que royalement mi les défis on n'est pas en inquiétude mon vie à moto bébé ouais gla on va no mion on va no glacé ouais donc na bien me pour de tout dit ni aba gbedo na glacé gbedo na mion pas trop de ndole jobido bo wakfi ni na golo oui mileno gol wa ba mi oji ya pon ya ni ya me ndeno wa me ta me mi yo ni e mo ko ndeno jo ero yo ni a to mo ko ri amulo na zo ya ga mi to ko ba o mo milet créer PAP programme d'action personnelle bon PAP lo ka soutenir PAG pratique talent donc parce que ma opposition kakabo trop ban fi ko ego me na o gba wala ni ko di ado as de tole do ko zamu de gba we do preno di ado yeno zamu ko so do we mono bla bougie oui mono khoda nyina cassette oui il faut que min dio in konia indo in ko go medo benegbe après candidat me bla examen do fo relative na flemo do yelo kle no wa jawe gbigbo do me mi na dio in ko na ma do gbigbo in ko di do jeda manyo Isabelle manyo gbogbo no ga gbagba manyo prophète de flamme manyo rio so na in ko mi na ko do po ma zide me de no ko credit em chen me po wa je credit tandi mais des deux beaux bons bien des code de boisa on a pas la de file pepe mano amano sio parce que te no il y a segbe me do do ite aga fi parce que no do relé mais no besoin de mi coach de mi contact de mi blo le de mais to ko Jésus Christ to mai nous ko mi na kande die konto nya kato to do tori to Jésus sin ko ba dona ma donu ko bio par exemple to Jésus sin ko ba aklo boro to na sokale wana wi o zo lo to na le do ko to na do ja pale do o kande to blawe le bina tum to ko Jésus to mai ma woro to kana me gbeto ma woro de mezo ke me gbeto ma woro na me azon ma mo na me kwe ma ma nyokwe enyo azon e wazo mizi azon to bo wason le seul langage que Dieu comprend c'est le travail adio inko gbenegbe mi de te pon we ni na bi okolo me chaki aton we e ma we pon ni ana bi okolo me gbenegbe bo yi de gbede ko fe ni ole bi chaki aton we bon yimere o ko bi bo aku aton we ana ko crédit e am lo dunwa mo azonda gbe do azonda ni aso paton ai buji jondo po poudre a check gbe po me bo akin ni poudre mi do tata we be li poudre seji be me propo be do chawandi le me mo ni je de do jiri ti ho di ado egbe to na no si aton zo gbe anu ke ko jawe ade voto me Canada Gabon Chad Congo wa dioma wa ya chegbe wa ta bougie do 0 mi ta bougie lo parce que 21 lo et le 20 juin 2020 bon mi na wa zo de 20 au 21 et le chiffre de bleu numérologiquement alors attends et me bien tout mon baco on me bien me proposer tout dit ni abarako qui gomi de transformer all des hours à le 20 juin bon ayi ache de adjare site de groupe ou un cash né nous de nous sola on ouais ana ke gbangban bon ayi gbe ra kla la le hall to ko ma bi xome ni ama bleu be ale ko e pote gbe ma en de so e pote di oro ke mbe ke do ya de ason de bureau koji ji na ibe bo ouvert qui gori tona oui mbe na job ni gbele ma supo e ma zo gwe mbi yo me ro popo de to jidi Royal TV mon mi magwa yo gbele bi
ni minimele ni wa alo kandi ana yoro bona mo tobo jite medai ou 97 ans 71 42 34 97 ans 71 42 34 97 ans 71 42 34 nous merci ce numéro de femmes de Andjé donc il y a pour sisi pour il y a gidi gidi maison 7 heures il y a 20 heures il y a 21 heures il y a besoin il y a bas nous merci il y a pour sisi pour alors quand nous vous même vous donc 97 14 77 53 97 14 77 53 ou même il y a page Facebook ONG DAO ONG DAO ou mais pas YouTube de dire mais ONG DAO mais mon vidéo YouTube là et go mini mina site internet dit mais quand www.ongdao.com www.ongdao.com mais dès que ma yiro mi bodo mi ya po DAO Facebook di radio tolebe mais dès que ma yiro ko mi mettre DAO de Facebook di radio tolebe mais ma yiro ko 99 po mais ma yiro ko 62 po 90 po DAO mi gbere parce que support ko yin ko je sabo buna maga gbe amoni ya dunu medo ino bi ogbe mewe a chede yin gado ni adunu de nje me nu medo no blebi we to di do me egbe to de yin ko yen do sa awude yen do chokore ndo maria de yen pa se poblo me no zemo prepare do mo no za yin ko bi do na do dunu di do me me no to ntori klu no gbe to ma ye ma se ayen pomo npo mo yi diplôme do mo dekon we to mere to no ne ba ele po di do me mite o zo no to ora wa zo mo wo po mi po to file pe de mite parce que nyama do nu yin akakun pora do gbenu yin akakun mi weto yin akakun do mi na so gbenu yin akakun mi to wala era tia do poro mi to do gbe mi me da gbe de ye da gbe ole pon le bodo mi pon no zuma le no iwa te don to ho mi ozu mi ti mi amoro egbon fo town ho ta da o da wa we ji mi ke ne do asa te don jile mi ozu mi ti mi do fire mi de mi mo da gbe de te mele bo ere dada me bo ne do atere to re pepe me adona wa nu iwa de yi dawo to bo yi kan tuntun ene do ozu mi ti gbe do na di o bu na le su sika bu na se di ozu mi ti na ma go fun gbe ne mejo 20 juin ni fun na go ha ne agon be blo affaire de wona bezo gan wo me kaka je gan ton me zafon ten chaka ton wi to wi ana re bu gan yi gbe na klo lo ba re ndo re no cho da wonu do mi ozu meti mama zore tian a chon do wonu bu na bi ko me bu na ibuji do bu gan yi o ne pudu le yo a chegbe bo ozu meti a je hodo ji akwara je gan waji e me yi a re ngwe do pe po mo re ibo ma mo ko ya wa ba ya chegbe medda o gan ene de medda o kere ga no tene me apôtre do prophète ndo da ito wozu meti ena gotemo godon me mi do ko kloni lo bronze bodo dawo no pa mi na mo do klita no wate do eto pataki bo tito mende medda o zedai mele ni wa bo assister parce que prière wa edo e ma do eni wa bo asevodu e ma do eni wa bo kwami do neji ni wa bo ahode 22h wa 5h du matin bon e ka to dantameni do aje examen aje tempo but talking the boy wa de bo que chan we to yigbe meja na back when we oklo no doze le mi wa mo lo que iye ton de jiro so papa e to no ton kan don we to jijo no supo ma ja do so fi yini wa bo aho de to pataki bo ni ye hero ye mana jai but talking boy to aso we di boy ma mo viji kana ko lo propo chene bo aso si mele wa e wa le so fle ko chan ko to ede o de pẹ̀lú gba wọn Jésù kò dẹ̀ Eli kò dẹ̀ Elize kò dẹ̀ yẹnu abo kò dẹ̀ Jésù dọ̀rọ̀ mi. Tata mẹ́rin mi náà ìfẹ́ lóbìnrin kò dẹ̀ lóbìnrin ní ikọ̀ mi tó ń bọ́ra ló gbígbọ́ mẹ́sì ikọ̀ lóbìnrin mọ́tò mọ́ gbóló ndé inú bó de pẹ̀ fíwọ́ wà lè sùdó mẹ́lẹ́ bí pápátá ẹ̀dá tí a dò kpọ́dọ̀kpọ́dọ̀ mi dọ́lẹ̀ ndọ̀ndó mi mẹ́lẹ́ yìí mẹ́lẹ́ lóbo náà gbẹ́jì lóbo pọ́n mi pọ́n yẹra gbẹ̀lẹ̀ kọ́ kájẹ gan mẹ́lẹ́ fíde pépé de mi dẹ̀ ndógbé mi gbọdọ̀ mi dọ̀ Royal TV Benezi yẹlẹ́jà pọ́n mi dẹ̀ gbọ́n àlùkà máa dó fa mi dọ́lẹ̀ jì mi bo kudo yẹra gbé pípọ́n lóbo kudo nude nulobo yìí nulobo jọ fílẹ̀ bó wa kudo kó gbé dàgbé sise tata mẹ́rẹ́ de bọ̀ àzàn kó gọ́sùn lébẹ̀ mi dé tó mi nà kó wá fọ́ do họ́ dẹ̀zá de kútọ́ lu dɔn lobra nɔ nu wa daho de yi maître apôtre daho dɔn mɛ bɔra mɔ dɔn wo yi donna gbɛtɔ eyi kpere mi azɔ akpɛ do nu wa devo kan eyi zan.